भेजा अयोध्या में राम भगवान। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। नमस्कार, आमी समित दास। शुरू करছি स्वराज बार्तार आजकेर प्रतिवेदन। अष्टादश लोकसभार प्रथम अधिवेशने राष्ट्रपति भाषणेर जवाबे शासक बिरोधी तर्जाय एटा स्पष्ट हয়েছে नरेंद्र मोदी तृतीयबारेर जन्य सरकार गढ़लेও एबारेर पार्लामेंटेर भितरे चित्रटा किन्तु सम्पूर्ण अन्य। हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सरकार परिवर्तन ना हलेও विगत दुटो लोकसभार तुलनाय এই लोकसभाয় বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ উজ্জীবিত চেহারাটা नजरे एलो किन्तु इतिमध्ये। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। माझे माझे द्वंद्व तैरी होच्छिलो संख्यागरिष्ठता कादेर हाथे, एनडीए जोटेर हाथे नाकि आईएनडीए जोटेर हाथे। गদি মিডিয়াগুলো বিরোধীদের উজ্জীবিত বক্তব্যের ছবি উপেক্ষা করতে পারছে না, দেখাতে বাধ্য হচ্ছে। To the date on June 27, 2024, this House saw the unprecedented scene of the marshals welcoming the President of India, the Honorable President, with a Sengol in their hand. The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Rajtantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Loktantra. They are still living in the world of the Sengol. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? রাহুল গান্ধী তার দীর্ঘ 101 মিনিটের বক্তৃতায় যেভাবে শাসক দল তথা নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করলেন তা আটকাতে শাসক শিবিরের থেকে বিজেপির নেতারা বারবার উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए,
देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। নরেন্দ্র মোদী নিজে হিন্দুত্ব নিয়ে জবাব দিতে গিয়ে তথ্য বিকৃত করে আরও বেশি আক্রমণের মুখে পড়লেন। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। স্পিকার ওম বিড়লাও রাহুল গান্ধীর আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. রাহুল গান্ধীর পর বলতে উঠে মহুয়া মৈত্র গত লোকসভা থেকে তাকে বহিষ্কারের শোধ তুললেন সুদে আসলে। মহুয়ার ভাষণ শুরু হতেই প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ছেড়ে যান। Thank you. Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues in the 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party. Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर। Never mind, my bad luck. কোনো প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বসে সারাক্ষণ ভাষণ শোনেন না, তবুও মহুয়ার পার্লামেন্টের ভাষণ শুনে মনে হয় প্রধানমন্ত্রী বসে বসে অপ্রিয় সত্য এড়াতেই সভা ছেড়েছেন। Parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader, the non-biological leader born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India, but in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed the government again, but yours is a Pyrrhic victory, a victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangal Sutra, but not once did they mention Manipur. গত লোকসভার শেষ পর্বে মহুয়া মৈত্রকে যেভাবে এথিক্স কমিটি প্রায় ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসিয়ে তড়িঘড়ি বহিষ্কার করেছিল, সেক্ষেত্রে কিন্তু মহুয়া মৈত্রের আবার লোকসভায় জিতে ফিরে আসাটা বিজেপির কাছে একটা বড় ধাক্কা। আর এথিক্স কমিটির ভিতরের অধিকাংশ শাসক সমর্থক সদস্য যখন এই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, মনে হয় যেন এক ধরনের মহুয়ার প্রতি অন্যায়ের বিচার। 7 months ago, on the 8th of December, this house was transformed into a Kuru Sabha, presided over by a blind Dhritarashtra, where Dushrasan Darbaris made every attempt to disrobe Draupadi. The ethics committee that voted to recommend my expulsion on the 9th of November, they voted 6-4, had 10 members and 1 chairperson. Of the 5 Lok Sabha members from the BJP, 4 have not returned to the house. The chairperson, a BJP member, has also not returned. The Congress turncoat from Punjab who voted against has also not returned. The BJP lady MP from Maharashtra who started the debate in the House on behalf of the BJP has also lost. Much like Lord Krishna protected Draupadi, the people of Krishnanagar have protected me. জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী 2 ঘন্টা 15 মিনিট ব্যয় করেছেন, তবে খুব একটা আত্মবিশ্বাসী কি লেগেছিল? देश की जनता ने
सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে বেছে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের শাহজাদা বা পাপ্পু না বললেও রাহুল গান্ধীর আচরণকে বালক সুলভ বলে কটাক্ষ করেছেন। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। এর আগের লোকসভায় রাহুল গান্ধী হঠাৎ করেই একবার নরেন্দ্র মোদীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। হকচকিত হতবাক মোদীর অবস্থা নিয়ে আড়ালে চোখ টিপে সতীর্থদের সাংসদদের ইশারাও করেছিলেন। লোকসভা টিভির ছবিতে সেটা ধরাও পড়ে যায়। অবশ্যই সেদিনের রাহুল গান্ধীর আচরণ ছিল অপরিণত বালক সুলভ। কিন্তু তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ৩,৫০০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ভারত জোড়ো যাত্রার অভিজ্ঞতা রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিত্বকে বদলে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেটা স্বীকার করুন আর না করুন, দেশের জনতার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই নির্বাচনের আগে নানা টালবাহানা করা তৃণমূল কংগ্রেসও বিনা শর্তে রাহুল গান্ধীকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সরকার গঠন করতে না পারার পরেও বিরোধীদের নৈতিক জয়ের দাবিকে কটাক্ষ করেছেন, করতেই পারেন। তেমনি বিরোধীরাও এবারের প্রধানমন্ত্রী ৪০০ পারের দাবি নিয়ে কটাক্ষ করছেন। এটা অনেকটা সেই গ্লাসের অর্ধেক ভর্তি না খালি এই বিতর্কের মতো। শাসক বিরোধী নিজের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করছেন। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है।
কিন্তু দেশ জুড়ে নিট পরীক্ষা কেলেঙ্কারি, ইলেকট্রাল বন্ড দুর্নীতি, একের পর এক পরীক্ষা বাতিল। এরপরও প্রধানমন্ত্রী যখন দাবি করেন তার সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের নীতি নিয়ে চলে, তখন বোঝা যায় নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও তার কারণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট আত্ম অনুসন্ধান করেননি। আজ এই পর্যন্তই। আগামী পর্বে আবার দেখা হবে। আর একটা কথা, আমাদের অনুষ্ঠান যদি ভালো লাগে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন এবং আমাদের পাশে থাকুন।